रहा है। बहुत ही अच्छा ट्रॉफी दिया जा रहा है, देख सकते हो। मैन ऑफ द सीरीज में ऑफ द मैच, बेस्ट कीपर, अच्छा ट्रॉफी है। तो खेल भी अच्छा हो रहा है, देख सकते हो। हम लोग का टीम मैनेजर पहुंच चुका है, देख सकते हो। झोला वोला लेके पहुंचा है। ये झोला में क्या भर के ले जाओगी? झोला में तो ट्रॉफी भर के ले जाऊंगा। अरे छोटा हो गया ना, ठीक। देख सकते हो भाई लोग भी आ रहा है। तो इतना छोटा है, ट्रॉफी तो बहुत बड़ा है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? हम तो चैंपियन मारेगा यार, जरूर मारेगा। अच्छा, देख सकते हो। और एक भाई ये भी खेलने के लिए तैयार। तो क्या कहना चाहते हो, आज क्या हो सकते हैं हम लोग? आज हम लोग चैंपियन हो गए, चैंपियन कंफर्म। ठीक, कंफर्म कह रहा है। ऐसे निकला है चैंपियन के निकले। तो हम लोग का कीपर पहुंच चुका है, और देख सकते हो मिडफील्डर सब तगड़ा वाला खेल खेलता है लोग। और देख सकते हो टूपी पहन के खतरनाक वाला प्लेयर सब आ रहा है। टूपी को खोल के दिखाओ यार। ये देख सकते हो, आज लगता है ये चैंपियन मारेगा। तो गाइस, थोड़ी देर बाद हम लोग का खेल होने जा रहा है, तो बने रहे हम लोग के साथ। কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী, 1 মিনিট নিরাপত্তা পালন করবো, আর আমরা বেশি দেরি করবো না। উত্তর পাশে দলটা আছে। সামনের দিকে খেলা হবে 50-এর উপরে, 75 অব্দি বয়স। আমাদের সভাপতি হতে গোলকিপার, সেক্রেটারি দিবেন। লবণ চল ছুটাই শুরু হবে। গোল করি লাই জানে এই বলগুলো মিস হল না, এই অবস্থা দিবে তো। আচ্ছা ছোট কর্নারে নাই নাই, এর থেকে বুঝা যাচ্ছে কর্নার আছে। फाइनल गाइस, हम लोग चैंपियन बन चुके हैं 1 स्कोर के साथ, मतलब 1 गोल। প্রথমে আমরা फास्ट हो चुके हैं। দেখে নেব বেস্ট ডিফেন্স। আজকের যে বেস্ট ডিফেন্স হয়েছে, ওর নাম হচ্ছে সুজয় রায়। सुजय राय রানার্স টিমের, देख सकते हो। মানে পরাজিত টিম, পরাজিত টিমের बेस्ट डिफेंस। বেস্ট ডিফেন্স সুজয় রায়। তার হাতে বেস্ট প্লেয়ার কাপ উইনার্স টিমের নিশিত কার্জি। জার্সি चल रहे भाई, निशित कार्जी के सामने आकर भाई। देख सकते हो गाइस, हम लोग का टीम से निशित कार्जी को मिल चुका निशित कार्जी यहाँ है पे बेस्ट स्ट्राइकर, देख सकते हो। ट्रॉफी तुले देवेन। तो जा रहा है, अनिल चंद्र बहुत दिन बाद राय इसको, बहुत दिन की बात इसे ट्रॉफी मिल रहा है। নিশিত কার্জিকে আপনার জন্য বেস্ট প্লেয়ার হিসেবে উইনার্স টিমের বেওডাঙ্গা। বেস্ট গোলকিপার কাপ রঞ্জন রায়, উইনার্স টিমের গোলকিপার क्या बात है, तगड़ा। रंजन। देख सकते हो ये कीपर, लेकिन ये बाबूरहट का ही है, देख सकते हो। सब एक ही टीम है, फिर भी इसे मिल रहा है। देख सकते हो सब होम टीम होम टीम का। बेस्ट गोलकीपर का
বেস্ট গোলকিপার আছে রঞ্জন রায় উইনার্স টিমের। ওনার হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। এরপরে উইনার্স টিম, উইনার্স ট্রফি দেওডাঙ্গা। সবাই তো একটু দাঁড়ানো উচিত। দেওডাঙ্গা টিম ওনাদের হাতে উইনার্স ট্রফি তুলে দিচ্ছেন মাননীয় ধীরেন রায় মহাশয়। খেলা হলো আগামী দিনেও ঠিক এইভাবে। সবাইকে নমস্কার। তো যেহেতু আমাদের টিম আজকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তো খুব খুশি লাগছে আমাদের সবাইকে। প্রত্যেকটা দলের প্লেয়ার খুব ভালো খেলছে, আর আমাদের দলের প্রত্যেকটা প্লেয়ার খুব ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে আজকে। সবাইকে ধন্যবাদ। আর সাথে খুব ভালো লাগলো আমরা শালকুমারে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। আগেরবার আরো আসবো আমরা, আপনারা খুব ভালো আয়োজন করেছেন। তো পরের বছর আবার আসবো, আবার চ্যাম্পিয়ন নেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। অনুগ্রহ